नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और अमृतसर से कांग्रेस के उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एक बात बताओ, महाराजा को आम जनता वोट क्यों दे? देते लोग कहते आए हैं आप महाराजा हैं इसलिए देते आए मैं ये तो मेरी 13वीं इलेक्शन है। अगर लोग मुझे देते हैं एक भी नहीं हारे आप? नो चेंज नहीं हारा हूँ। एक बार 1977 में हारा हूँ। वो इमरजेंसी में तो सारे हार गए वो तो हाँ 1980 में जीता हूँ और उसके बाद एवरी असेंबली सीट में मैं जीता हूँ। टाइम्स हैव चेंज्ड। मेरा जो मैं तो 4.5 साल की उम्र से एक बोर्डिंग स्कूल में गया, फिर बोर्डिंग स्कूल से मैं फौज मिलिट्री एकेडमी में फौज में मैं तो कभी उस जमाना तो मुझे याद ही नहीं, जब 47 हुआ तो मेरा तो सिर्फ 5 साल का डून स्कूल में गए ना। इसे डून स्कूल वाले पॉलिटिक्स में जब से आए तो देश की राजनीति बदल गई उसके बाद। नहीं डून स्कूल की पॉलिटिक्स नहीं, इसमें डून स्कूल की पॉलिटिक्स तो आज देखो डून स्कूल के हमारे जो लड़के हैं किस चीज में आगे नहीं है, चाहे पॉलिटिक्स में हो या किसी चीज में भी हो। किसी उसकी उन्हीं की वजह प्रॉब्लम। आपका डून स्कूल का लड़का राहुल गांधी वो आगे चल ही नहीं पा रहा। कैसे नहीं चल पा रहा? अभी लोग कहते हैं कि राहुल गांधी क्योंकि चलती नहीं है। नो आई डोंट एग्री। देखिए देयर इज अ डिफरेंस। इंप्रेशन जो उनके है कि ही इज नॉट एबल टू पुल द पार्टी आउट, वो पार्टी को एकदम उठा नहीं पा पाए। यू सी वी हैव टू, ही मे बी अ लिटिल अहेड ऑफ हिज टाइम्स। व्हाट वी हैव टू, हमें जो समझना चाहिए कि एक मोदी है और एक राहुल गांधी है। मोदी इज द ट्रेडिशनल चीफ मिनिस्टर जो देख रहा है आज को कल को, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। राहुल गांधी इज ट्राइंग टू फोरसी इंडिया 25 years ahead। वी हैव टू, आज इसमें प्रॉब्लम जितनी आ रही है, पॉपुलेशन इतनी ग्रो कर रही है, सो आई थिंक वंस यू लुक अहेड दैट इज द जॉब ऑफ लीडर। मैं दिखाऊंगा आपको। मैं आप पर रोकूंगा इसलिए कि आप कह रहे हैं कि ही इज अहेड ऑफ हिज टाइम, मतलब वो फ्यूचर के नेता है, आज के नेता नहीं। नहीं आई एम नॉट सेइंग, आई एम मतलब सेइंग ये निकला कि राहुल गांधी फ्यूचर के नेता है। वो फ्यूचरिस्टिक है, वो वो देखना चाहते हैं कि इस इंडिया को जिसमें प्रॉब्लम्स इतनी हैं इसको मैं अगले 25 साल में कैसे लेके जाऊंगा। दैट इज द डिफरेंस। एंड मोदी इज थिंकिंग ऑफ टुडे एंड मे बी टुमारो। नहीं, जब मैं आपकी तरफ आता हूं क्योंकि आपको कैंडिडेट आपको लगता था कि रिलक्टेंट थे, अमृतसर से चुनाव आप लड़ना नहीं चाहते थे, आपका स्टेटमेंट भी थोड़ा सा आया था। ये जो बात है ना, दिस इज कॉइंड बाय द मीडिया। मेरा असलियत ये है, 8 हफ्ते पहले कांग्रेस प्रेसिडेंट को मिला। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने मुझे पूछा कि अमरिंदर वुड यू लाइक टू फाइट अमृतसर? मैंने कहा मैम इट मे बी ऑफ मोर इंटरेस्ट टू यू टू कीप मी मोर यूज टू यू टू कीप मी फाइटिंग द होल ऑफ पंजाब बिकॉज आई हैव बीन योर चीफ मिनिस्टर एंड पीसीसी प्रेसिडेंट फॉर 16 years। 16 साल तो बहुत टाइम होता है। तो उन्होंने फिर अच्छा मैंने सोचने दो। फिर उन्होंने कोई 3-4 हफ्तों के बाद मुझे रिंग किया कि अमरिंदर विल यू फाइट फॉर मी? आई सेड ऑफ कोर्स मैम, वेयर फ्रॉम? अमृतसर। आई सेड श्योर, डन। दैट वाज द ओनली कन्वर्सेशन एंड दैट वाज ऑन टेलीफोन। तो वही हो ना कि जैसे आप लोगों ने कहा रिलक्टेंट नहीं था क्योंकि आपका ओपोनेंट जो है वो आउटसाइडर है, आपके ऊपर भी यही चार्ज है आप आउटसाइडर हैं। मैं कहां से आउटसाइडर? मतलब अमृतसर के तो नहीं है ना। व्हाट डू यू मीन? इतना सब अमृतसर से आपने चुनाव लड़े, 13-12 जो भी चुनाव लड़े, अमृतसर से एक भी नहीं लड़ा। देखिए मैं यहाँ 47 years रहा हूँ। आई मस्ट हैव कम टू अमृतसर 300 times or 400 times in the last 47 years। चीफ मिनिस्टर के द प्रिंसिपल सिटी जिसके लिए हमने नक्शा बनाया था वो फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज अमृतसर। आई हैव डन व्हाट यू टॉकिंग अबाउट? खालसा कॉलेज तो हमारी फैमिली ने बनाया। माई डॉटर इज मैरिड इन अमृतसर। माई नानकाजा ऑल्सो अमृतसर एज जेटली सेज। तो हमारे मेरी भी नानी आई थी, मेरी माँ भी आई थी। आई डोंट, बिकॉज दैट इज हिज ओनली आर्ग्यूमेंट। मेरी आर्ग्यूमेंट तो उससे बहुत आगे जाती है। मेरी आर्ग्यूमेंट तो गुरुओं तक जाती है। बाबा बुड्ढा जी जो थे, उनके बेटे हु सर्व्ड 6 गुरुज, उनके बेटे वॉज मैरिड टू आवर गर्ल फ्रॉम पटियाला। नहीं, पर अमृतसर के चुनाव जो हो रहा है अभी, ये है चुनाव राहुल वर्सेस मोदी, उसमें अमरिंदर सिंह और जेटली तो कहीं फिट बैठते नहीं है। नहीं ये है चुनाव इन अमृतसर, अमरिंदर सिंह वर्सेस जेटली। लेट अस टॉक अबाउट दैट। क्यों मोदी जो आ रहे हैं, मोदी के नाम से उनके पोस्टर, मोदी को कौन पूछता है? मोदी कैसे नहीं पूछता? मोदी आ रहे हैं, मोदी के पोस्टर लगे हुए सारे शहर के अंदर, इतने होर्डिंग लगी हुई है। बीजेपी और आरएसएस ने और क्या करना है? उनके पोस्टर ही लगाने हैं ना। हाउ मच इम्पैक्ट इज इट? मोदी से डर तो लगता है आप लोगों को। देखो आई एम वेरी सॉरी, देयर इज नो मोदी इम्पैक्ट, देयर इज नो नेशनल इनकम्बेंसी। यहाँ इनकम्बेंसी है अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट जिसने लोगों का खून चूस लिया है। पर मोदी का से डर तो कांग्रेस पार्टी डरी हुई है। किससे डरा? मैं तो नहीं डरा। नहीं आप नहीं, पर आपकी पार्टी मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, 10 रैली कर रहे हैं, इतनी बड़ी रैली की उन्होंने यहाँ पर आके। बठिंडा जा रहा है ना, बठिंडा हम जीत रहे हैं, यहाँ आएगा हम जीत रहे हैं, जहां जाएगा मोदी हम जीतेंगे। पर मोदी की इमेज तो है ना, डिसाइसिव लीडर है, ऑनेस्ट लीडर है। दैट इज absurd। यू ऑनेस्ट लीडर है? अच्छा मेरा जवाब दो आप। ही वॉन्ट्स टू बिकम प्राइम मिनिस्टर।
India is full of Muslims, Sikhs, Hindus, Christians, Buddhists, Jainis, castes by the galore, tribal areas, 26 languages. یہ اپنا اسٹیٹ میں تو اس نے قتل عام مسلمانوں کا کر دیا, اس نے کرسچنس کو سیکنڈ کلاس سٹیزنس, سکھوں کو نکال کے باہر پھینک دیا ادھر سے. از ہی گوئنگ ٹو ڈو دا سیم فار دا کنٹری؟ اگر ایسا کنٹری میں کرے گا نا تو میں آپ کو بتا دوں گا, رائٹس, کمیونل رائٹس ول اسٹارٹ ہیئر اینڈ انڈیا ول بی ان اے بگ میس. نہیں, پر مودی کے بارے میں یہ تو کہا جاتا ہے کہ آنےسٹ ہے, پنجاب میں آ کر کہیں گے ہم آنےسٹ سرکار دیں گے, ہم آپ کو ڈیسائسو لیڈرشپ دیں گے. آنےسٹ ود ہو؟ You are going to have Mr. Badal in your government. He's an honest man. پنجاب کو تو اس نے چوس لیا بالکل. جو اس کے باقی جو ہوں گے پتہ نہیں کون ہوں گے اس کے. فیکٹ از دیٹ ہی از کنسیڈرڈ گڈ چیف منسٹر, دیر از نو ڈاؤٹ. اس نے اپنی ڈیولپمنٹ وغیرہ کی ہے, بٹ گڈ چیف منسٹر ڈزنٹ نیسسریلی مین اے گڈ پرائم منسٹر اف یو ہیو دس تھاٹ پروسیس ویئر یو آر میسیکرنگ یور اون پیپل. بٹ ان پنجاب واٹ ڈز مین وین ہی کمنگ سپورٹنگ اکالیز ہیئر, ہی مسٹ ہیو ریئلائز کہ اکالی جو ہیں اچھی سرکار دے رہے ہیں, یہاں پر اچھی سرکار چلا رہے ہیں. پربھو جی ویئر ڈو یو لیو؟ کہاں رہتے ہیں؟ مودی کی بات کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں کہ اگر اچھی سرکار چلا رہے ہیں پنجاب میں اور اس کے لیے مودی آ رہا ہے, دین بیٹر ٹیل مودی ٹو پلیز گو بیک. کرپٹ ٹو دی کور, ریتا نہیں چھوڑتے, بجری نہیں چھوڑتے, بسز نہیں چھوڑتے, شراب نہیں چھوڑتے, کوئی چیز تو چھوڑے کسی کے لیے, سب کچھ بادل. تو آپ کا مطلب کہ مودی یہاں پر کرپٹ سرکار کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ 100% نہیں, 205%. دس از اے تھرلی کرپٹ سرکار. آج اس کو نکالنے, میں کیوں کہا آپ کو کہ دیر از نو مودی فیکٹر, دیر از نو نیشنل انکمبنسی. یہاں ہے اینٹی اسٹیٹ انکمبنسی, اینڈ دیٹ از بادل, سکھبیر بادل اینڈ دس مین مجیٹھا. یہ تین ہیں جو چلاتے ہیں سرکار کو, باقی ایم ایل ایز کو تو کوئی پوچھتا نہیں, اور یہ سب کچھ کھا رہے ہیں یہاں ہے. پر جب جیٹلی یہاں پر انہوں نے کھڑا کیا اپنی پارٹی کا سپر اسٹار جو ہے یہاں پر, سپر اسٹار ارون جیٹلی سپر اسٹار آف دا پارٹی. دس از واٹ دا میڈیا سیز, دس از واٹ وی فیل دیٹ ہی ہیز بین مور سکسیسفul parliamentarian. But he is a successful parliamentarian. You must admit that. No, I don't admit it. Let me tell you. Some of you people in the media, senior people in the media, are suffering from a disease called Jetlyitis. And you all want to tilt towards Jetli. میں نے دیکھا ہے جو ٹیلی ویژن انٹرویوز میری سی ہوئی ہیں, سب جیٹلی کو ٹلٹ. واٹ ایور یور ویوز آر, دے کین بی یور ویوز, دے ناٹ مائی ویوز. میں تو اس کو بالکل نہیں سمجھتا. ہی از این ایم پی. واٹ ہیز ہی بین؟ ہی از بین لیڈر آف دی اپوزیشن. ہاں, اچھا کام کیا انہوں نے. تو میں چیف منسٹر رہا ہوں, میں نے اچھا کام نہیں کیا. پھر اس کے بعد جنتا نے مینڈیٹ آپ کے خلاف دے دیا نا دوسری بار. سو واٹ, اس یہ کبھی لڑا ہے؟ یہ پہلی بار آ رہا ہے. ہی از آل ڈن دا بیک ٹو انٹری ٹو راجیہ سبھا. سوال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اگر وہ کہتے کہ فائنانس منسٹر ہم کریں گے تو آپ امریندر سنگھ کو تو کچھ دینے کے لیے کچھ ہے نہیں, یہ آپ کا پردھان منتری کینڈیڈیٹ نہیں ہے. If you are impressed with Jetli, good for you. I don't like the man. I'm not impressed by him 1%. I think he's a fraud. He is an arrogant man. He's a self-centered man. He's an egoistic. Is that enough adjectives or you want some more? نہیں, ہندی میں کیسے بولیں گے اس کو؟ یہ نہیں مجھے ہندی میں آتا. یہ آپ کو نہیں آتا ہے. پر میں کہہ رہا ہوں کہ بادل صاحب جب کہہ رہے ہیں, بادل صاحب ان کو بنا رہے ہیں اپ پردھان منتری, فائنانس منسٹر, یہ آپ کے پاس تو پردھان منتری کا کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہے ابھی کوئی. اچھا میں بتاؤں بادل صاحب کی بات. یہ بات کی نا اس نے کہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں. جیٹلی نے اسٹیٹمنٹ دے دیا, کیونکہ میں نے پوچھا, میں کہ بتاؤ بی جے پی کا کہاں ہے ریزولوشن سیئنگ دیٹ ہی ول بی ڈپٹی پرائم منسٹر. تو بادل صاحب نے, پھر جیٹلی نے اسٹیٹمنٹ دے دیا شام کو کہ آئی ایم ناٹ جیٹلی کینڈیڈیٹ فار دس. اینڈ شام کو رات کو بادل صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے, یہ تو جی الیکشن کی باتیں ہوتی ہیں. سو ڈونٹ گو بائی. بادل ہیز ان ہز لائف never told the truth. He's a congenital liar. He was born a liar and he's still a liar. And he will die a liar. I'm telling you, I know Badal thoroughly well. Yes, you may be knowing because you have been fighting each other. You must be knowing each other very well. No, I think I've been with him 10 years. I know what sort of a man he is. He's a man of no character. He has no, اس کی جوان کچھ نہیں ہے. ابھی آپ کے اوپر آیا کہ آپ نے جگدیش شاہی کو سپورٹ کر دیا, کلین چٹ دے دی. اچھا, ایک ایشو بنا دیا. I have not given any clean chit. There are two factors to this. One factor is now the case is in the courts. It is being investigated and whatever they decide, they decide. سوال یہ ہے کہ یہ ایک ایشو کیوں بن گیا اس وقت؟ اب آپ 30 سال کے بعد بھی اتنا ایشو بن گیا اس لیے کہ جب اس نے ٹائمز ناؤ ڈیڈ دیٹ انٹرویو وتھ راہل گاندھی, ہی سیڈ سم تھنگ. واٹ ڈیڈ ہی سے؟ ہی سیز, میں نے سنا کہ کچھ لوگ تھے سب اس کے اوپر پڑ گئے. تو میں نے کہا اس کو کیا پڑ جائے, تو 11 سال کا بچہ تھا, مجھے پوچھو, میں تو اس میں تھا. میں نے نام لے لیے یہ 5-7, وہی نام جو آپ کی انٹرویو میں نے 1984. آپ نے بادل صاحب کے اوپر چارج لگایا کہ وہ انہوں نے اپروول دی ملٹری ایکشن کے اوپر, آپ نے ایویڈنس تو ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو دی وائٹ پیپر از دیئر. وائٹ پیپر, گورنمنٹ آف انڈیا وائٹ پیپر وچ ہی سیز, یہ تو ربش ہے, یہ تو اندرا گاندھی کا پیپر ہے.
Can a white paper be It's a government paper. It is a government paper. White papers are sacrosanct documents, whether it is of the state or of the country. Can a country document be fudged to suit any party? These are statement of facts, what took place. The cabinet, that day that the meeting took place, Badal ke saath, Narasimha Rao ki, uske saath baithe the Dr. Alexander, uske saath baithe the Wali, who was the Home Secretary, and also Krishna Swami Rao Sahab, jo cabinet secretary the. Unki secret meeting hui, which he should have not have gone alone. He was nominated, Mr. Barnala, Toda and himself to go by Sant Longowal. Wahan jaake keh ke aaya कि टाइम आ गया, मिलिट्री एक्शन ले लो. मैं इसको 7 महीने से पूछ रहा हूं बादल को कि मुझे बताओ कि आपने ये क्यों किया. आपका कहने का 7 महीने मिलिट्री एक्शन अकाली की मर्जी से हुआ. Also he has given it okay for it. So has Mr. Advani. Mr. Advani is candid enough to inform in his book My Life My Country. वो कहता है कि हमने करवाया, हमने प्रेशर डाला प्राइम मिनिस्टर पे. Fine. If Badal says the same and कि हमने yes I had to do it because situation was such, then the matter is over. As far as I'm concerned, it can be consigned. उसको history में consign कर दो इस Blue Star को, और let us look forward to a different life in Punjab. But he must admit it. He shouldn't lie. Why is he not 7 महीने? ये जो आप मुझे सवाल पूछ रहे हो, मेरा ख्याल 50 बार ये आया है. मैंने यही चार्जेस लगाए हैं, वो बोलता नहीं. तो आप लगता है सच्चा इसलिए नहीं बोलते वो? Because he can't admit it. Can the Akali Dal president admit that he said कि दरबार साहब पे हमला कर दो? एडमिट कर सकता है? बोलो मुझे. जब रिकॉर्ड पे व्हाइट पेपर में है कि गए थे नहीं व्हाइट पे वो तो फिर उसको वो कहता है होंगे ना, कहने की गवर्नमेंट मिनट्स भी होंगे. ही सेज ये तो इंदिरा ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज रिटन रिकॉर्डेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम. रिकॉर्ड के लिए होता है. हां नोट जो बनता है. दैट इज व्हाई बोल नहीं रहा, बिकॉज अगर बोलेगा वो हम पेश कर देंगे. और पंजाब में ये इशू क्यों बना? डेवलपमेंट इशू होना चाहिए, अमृतसर का इशू होना चाहिए. ये इशू क्यों बनूंगा पूछूंगा एक ब्रेक के बाद. स्वागत है. आज हम बातचीत कर रहे हैं मिस्टर अमरिंदर सिंह जी से. आप बताइए, अमृतसर से आप चुनाव लड़ रहे हैं. ये चुनाव चाहे आप माने या ना माने, सच्चाई तो यही है कि अमृतसर में जब आप मुख्यमंत्री थे तब भी अमृतसर का सुधार नहीं हुआ. और अब बन जाएगा लोकसभा से, वो कहते हैं हम अमृतसर को फूड कैपिटल ऑफ इंडिया बना देंगे या ग्लोबल फूड कैपिटल बना देंगे. आप क्या बनाएंगे? फूड कैपिटल. अरुण जेटली सर ईमानदारी. आई डोंट थिंक ही अंडरस्टैंड्स अमृतसर. ही डजंट नो एनीथिंग. जब मैं यहाँ का चीफ मिनिस्टर था, आई स्पेंट 13. आई हैड अ प्लान मेड. I want a copy of that plan. Plan made called Amritsar Development Plan 2025. It was made in my time because I thought ये हमारी जो है ये premier city है और इसमें international city है, heritage city है, it is a tourist city, everything. और इसमें congestion बहुत हो रही थी. 1947 में यहाँ 3.5 लाख थे, अब हमारे 10 लाख हैं. And अगले 17 सालों में इन्होंने पहुंच जाना है. Now this is something I want you to see. This is what I have planned. इसमें है City Development Plan Amritsar 2025 and made by me when I was Chief Minister in 2006 because of congestion. This is what I did as Chief Minister. In 7 years इन्होंने एक रुपया लगाया इस पे. पूछो इसको. आपके ओपोनेंट का चार्ज है आपके ऊपर, ना तो अमृतसर के लिए कुछ करते हैं ना आपको नेशनल मुद्दों के बारे में कुछ पता है. वो प्रॉब्लम ये है ना जेटली की. उसने कहा कि आई वांट टू डिबेट नेशनल इश्यूज. मैंने कहा फर्स्ट यू विल डिबेट अमृतसर, then you will debate Punjab, and then you represent Punjab in Parliament, then we will debate national issues. But he doesn't know Punjab, he doesn't know Amritsar. तो ये कहता मैं तो सिर्फ नेशनल इश्यूज डिबेट करूंगा. यहाँ भाषण दे रहा था. रोज भाषण नेशनल इश्यू पे करते हैं. नहीं बताओ, कावरी वाटर डिस्प्यूट. पंजाब में कावरी वाटर डिस्प्यूट. अमृतसर को 90% ऑफ पीपल डोंट नो व्हाट इज द कावरी. और कावरी वाटर डिस्प्यूट का अमृतसर में क्या इंटरेस्ट है? दे आर इंटरेस्टेड इन द SYL डिस्प्यूट. They are interested in the water from the Ravi and from the Bihar. एक एसेट तो है कि मोदी तो उनका एसेट है. क्या मोदी के आने से यहाँ पर लोग चार्ज हो जाते हैं. अच्छा आप मेरी शर्त लगा लो. मोदी कहेंगे कि मैंने आपको जेटली को जिताई है, जेटली अच्छा मिनिस्टर है, ईमानदार सरकार होगी. ईमानदार है. क्रिकेट बोर्ड की क्या प्रॉब्लम है उसके साथ? Why is he not allowing cricket matters to come under the RTI? Number 1. दूसरा, इसने जो has he got skeletons in the cupboard? आज बिशन सिंह बेदी और सारे उनके क्रिकेट कॉलीग्स यहाँ पहुंचे हैं उसकी करप्शन के बारे में बोलने. मोदी के ऊपर तो कुछ. मोदी प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम यहाँ पर. मोदी कह रहा है मैं दे रहा हूँ एक ऑनेस्ट आदमी. आई एम सेइंग इज नॉट ऑनेस्ट. अकालियों को सपोर्ट कर रहे हैं. ही सपोर्टिंग एवरीबडी. मोदी सपोर्टिंग एवरीथिंग. ही इज सपोर्टिंग बिक्रमजीत सिंह मजीठा हु इज द किंग पिन ऑफ द ड्रग इंडस्ट्री इन पंजाब. He is supporting Sukhbir Badal, who every year puts up a 1,000 crore rupee hotel. He is supporting Badal, who has never told a
truth in his life. وہ تو یہ تو آدمی ہے ان کے, اینڈ جیٹلی ان کے ساتھ پھنس گیا. ایک it's a circle of these dishonest people which has got to. So you are saying Modi supporting corrupt people, Modi supporting drug کے اوپر اتنا آپ نے بولا, تو ڈرگ میں بھی انوالوڈ آپ کے لوگ بھی, کانگریس کے بھی نام آ رہے ہیں اس کے اندر. بھائی نکالو نام. I mean today you get anybody's name جس کے آ رہے ہیں باہر نکالو. And then you come to synthetic drugs, which is made by Mr. Majitha. Synthetic drugs میں ہم نے ایک DSP پکڑا ہے, ہم نے نہیں, انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے, and he has given a statement کہ we are run by Mr. Majitha, he controls us, he tells us what to do, he does the dispute, جو dispute ہوتی ہیں with their drug traders, سب کچھ یہی کرتا ہے, and it is in the court now. آپ کی پارٹی بار بار کہہ رہی ہے کہ جیٹلی صاحب آؤٹ سائڈر ہیں, انہوں نے جہاں گھر خرید لیا اپنا ان کا, وہاں پر احمد آباد میں بھی ان کا پلاٹ ہے ان کے پاس, یہاں پر گھر خرید لیا انہوں نے, وہ تو جہاں جاتے ہیں وہاں کے ہو جاتے ہیں. وہ تو پلاٹ دیا, ڈسکریشنری پلاٹ دیا جس چیف منسٹر اس کو. Now is it behoves a man of Jati status to take a discretionary plot? They are meant for poor people. وہ تو اس کی بات کر رہے ہوں. یہاں کی جو بات ہے, ہم اٹیک کرتے تھے کہ رہتے نہیں ہیں یہاں, بار بار کانگریس پارٹی کہتے ہیں یہاں کیا کریں گے وہاں کیا کریں گے. No, that he's taken, he must be making money out of it. سبھی کر رہے ہیں. یہاں تو گھر لیا انہوں نے. گھر لیا کس لیے؟ کیونکہ میں اس کو اٹیک کر رہا تھا کہ he's an outsider. So he bought a house and then says, امریندر سنگھ کہتا ہے میں آؤٹ سائڈر, اب تو میں نے گھر لے لیا, تو میں نے انڈر دا رول, انڈر دا لا, ہی از ناٹ الاؤڈ ٹو بائی اینی تھنگ وچ ول انفلوئنس ووٹرز. اور اس میں اس نے لیا اس کارن بتانے کو امرتسر کے ووٹرز کو کہ میں یہاں رہنے والا ہوں, دیٹ از انفلوئنسنگ ووٹرز. تو میں نے ٹیکنیکل پوائنٹ پر سچائی تو ہے نا, وہ دل سے تو کمیٹڈ ہے کہ میں نے گھر لے لیا یہاں پر رہنے والا ہوں, یہ اس کا کمٹمنٹ تو ہو گیا نا اس کا. آفٹر ہی لوزز الیکشن he better sell it to me or rent it to me or something, because I need a house here. یہ کر دے, اس کو تو ضرورت نہیں. بڑے کانفیڈنٹ ہے آپ جیتیں گے. چلو آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. تھینک یو پربھو, تھینک یو. تو یہ تھی آج کی سچی بات. اگلے ہفتے آئے گی باری کسی اور ہستی کی, اور اسے ہم کریں گے سچی بات اسی سمے اسی چینل پر. تب تک کے لیے پربھو چاولہ کا نمسکار.